झुकूंगा नहीं साल। पुष्पा भाऊ कौन है ना? ये কথা ওটা কবার আছে ভাউ कर जहाँ रखी कथा मन भीतर जेते अच्छे सतरे कहर रहती। তিন দুই কেতে ভাউ তিন দুই তিন দুই কেতে 3 2 5 তিন দুই পাঁচ নাই সে और कहते से তিন আর দুই 32 তোর 32টা দাঁত ধরে দেবে বা।